परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिरदेशम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेति अग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैरतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सतचेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदभिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्पराः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवानी चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अतो त्वं संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेन मत्कर्मो परमो भव मत्कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतत्तो शक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुर्यात्